ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ኩሉ ትግራዊ ዓሸሩ ክዕርፍ ይግባእ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ መምሕዳር ከተማ መቐለ ንዝቕፅሉ 10 ዓመታት ዝትግበር መዋቕራዊ ፕላን እታ ከተማ ዕላው ገይሩ 40 ሚልዮን ተተኳሲ ጠፊኡ ትብል ኢትዮጵያ ብር ኣብ ውሽጢ ሃገር ክትሕትም ምዃና ትገልጽ محاور سلة إرترا أي كم قدمون እናተሸርሸረ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜናና ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ግብጺ አብይ አሕመድን ከዛረቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ከነስግረኩም ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ኩሉ ትግራዋይ ዓሸሩኡ ክዕርፍ ይግባእ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ኩሉ ትግራዋይ ዓሸሩኡ ክዕርፈሉ ይግባእ ክብሉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ንጉዳኣት ኩናት ንምሕካም ተመዝመረበቶም ንምምላስን ንሕውየት ትግራይን መድረኽ መበሰሪ ጻውዒት ብሄራዊ ምትእኽኻብ እቶት ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ዝተጀመረ ምትእኽኻብ እቶት ሽቱ ክወቅዕ ኩሉ ብግዜ የለን መንፈስ ክሰርሕ ፀዊዖም ዝተመዛበለ ይኹን ዘይተመዛበለ ህዝቢ ዘሎ ማሕበራዊ ቅልውላው ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ይኸድ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምፍታሕ ኩሉ እጃሙ ክዋፅ ኣለዎ ኢሎም ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ንጉዳኣት ኩናት ኣብ ምሕካምን ኩሉ ትግራዋይ ዓሸሩኡ ክዕርፍ ይግባእ እውን ኢሎም ካብ 2013 ግዝ ጀሚሮ ክሳብ ሕዚ ምእንተ ትግራይ ክብሉ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ዝበፅሖም ተጋደልቲ ንምሕካም ልዕሊ 2.4 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝተገብረ ገሊፆም ሕዚ እውን ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም እኹል ሕክምና ዘይረኸቡ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ከይዶም ክሕከሙ ዝግበኦም 96 ተጋደልቲ ስለ ዘለው ዝተጀመረ ምትእኽኻብ እቶት ኣብ ሓፂር ግዜ ተኣኪቡ ናብ ተግባር ክውዕል ፃውዒት ተቐሪቦም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንዝቕፅሉ 10 ዓመታት ዝትግበር መዋቕራዊ ፕላን እታ ከተማ ዕላው ገይሩ እቲ ምምሕዳር ንዝቕፅሉ 10 ዓመታት ክሳለጥ ኣብ ዝተዳለወ መዋቕራዊ ፕላን እታ ከተማ መሰረቱ ገይሩ ምስ ዝምልከቶም ሰሙያን ኣመራርሓን ከተማ መቐለ ክልልን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ዘተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ንከተማ መቐለ ዝምጥን ፕላን ክህሉ ሰሙያት ዓውደ ሓሳባት ኣተኣኻኺቦም ዝሐሸትን ዝለምዐትን ከተማ ንምፍጣር ዝተዋደደ ፃዕሪ ከበርክቱ ትፅኢት ከም ዝግበርን እቲ ዝስራሕ ፕላን ምስ ዲሞግራፊ ማሕበረሰብን ከተማን ኢኮኖሚ ዓቕምን እታ ከተማ ዝመጣጠን ክኸውን ኩሉ ተሳትፎ ካሕየል ፀዊዖም ማእኸል ኢኮኖሚን ፖለቲካ ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ነታ ከተማ ዝምጥን ዘመኑ ዝጠልቦ እኹል መሰረተ ልምዓት ክህልዋን ምስ ካልኦት ከተማታት ተወዳዳሪት ክትከውን ዝሓሸ ስራሕ ክስራሕ ግድን ስለ ዝኾነ ዘለና ዓቕሚ ፀንቂቐና ብምጥቃም ናብ ስራሕ ክእቱ ኢሎም 40 ሚልዮን ተተኳሲ ጠፊኡኒ ትብል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናፅዋር ኩናት ዘውዓለቶ ባጀት ካብ ጠቕላላ ሃፍቲ እታ ሃገር እቲ ዝዓበየ እዩ ዝተገዛእ ኣፅዋር ድማ ዝፃወተሉ ካሊእ እዩ ንትግራይ ከፅንቱ ተፀዋዊዖም ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ንናይ ብልፅግና ሰራዊት ከም መጓዓዝያ ኣፅዋር ዝጥቀመሉ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፅሑጡ ድልዱላት ሸቃሎ ኣብቲ ፅንተተ ኩናት ነይሮም ሎሚ ድማ 40 ሚልዮን ተተኳሲ ጠፊኡኒ ይብል እቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እታ ሃገር በቢ መዓልቱ ዝሕደግ ዘሎ ተሓሳቢ ገይርዎ ዶ ኣይገበሮን ዝፍለጥ ነገር የለን ስርዓት ብልፅግና ሓጋዝ ዘይብሉ ምዃኑ ተረዲዩ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ምስ ኤርትራ ኩናት ኣየድልየንን ክብል ንሓያላት ሃገራት ዓለም ሓደራ ይብል ኣሎም أبي حمد علي إثيوبيا بر بعلا كتحتم كمتخل قليل صلو إثيوبيا فاينانساوي ناصنة نوحي وانصنح من رقان محيال زعلم عبي قطبا لو تكم زكايدة تفليتو أبي حمد إثيوبيا كمركوسات كالاتو تاهقرات أبوشت إثيوبيا نايقزا رسا بر محتام كتجمر مدب كم زلو أفليتو أبو على فاينانس نقدميت إثيوبيا إسرائيل شدشتن بزعبات تبقسو قليتو أبي بمغزل منقست برن محتام نتكالاتو تاهقرات عمتها مليونات كم زغفل حبيرو كساب حزي إثيوبيا برن محتام عالم لخوان تكالاتيا تمركوز زلا بمسرة زحدش تلمي بر أوشت هاجر كحتى مخانو منقس بخمين معسن كم زحتم ملوء غصصر كم زجبرن أفليتلو أتي بروجكت بتكال وفر ريم إثيوبيا أتبهله أبي عسران حدن سمسرتنا يوفر تكاليو كعمم بزحت وسنت هاجرات نبرتات زم حدر كم مخانو متن أبقى طبع إثيوبيا عبي تراكت أو مخانو تجلي زلوا تموت يوم زلوا تناتن تتعويتهم
ኢትዮጵያ ክሳዕ 2030 ዘሎ ግዜ ኣብ ጃምላ ዘቤታዊ ምህርቲ GDP ኢትዮጵያ ክሳዕ 20 ሚእታዊ ከበርክት ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ይገልጹ። በዚ መሰረት ኢትዮጵያ ምስተንድሮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሰን ገንዘብ ዘሕትማ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ግብፂ፣ ሞሮኮ፣ ኣልጀርያ፣ ኬንያ ክትጽምበር እያ። ልዕሊ 40 ሃገራት ኣፍሪቃ ገንዘበን ኣብ ሕቡራት ኣሜሪካ ከም ዘሕትማ እዩ ዝግለጽ። ከምኡውን ኣብ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ ይሕትማ። ዓመታዊ ድማ ክሳብ 300 ሚልዮን ዶላር ይኸፍላ። እዚ ስጉምቲ ብር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብደረጃ ዓለም ኣንጻር ዶላር ኣሜሪካ ክግምገም እንከሎ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝደኸሙ ገንዘብ ኮይኑ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ዝውሰን ዘሎ። محاور سللا إيرترا أي كم قدمن እናተሸርሸረ እዩ ኣብ ፖለቲካ ምብራቕ ኣፍሪካ በሚስጥር ምሕላው በተኣማንነቱ ዝፍለጥ መዋቕር ስለላ ኤርትራ ሎሚ ሓያል ሓጓፍ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ محاور ስለላ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ እናተሸርሸረ ኣባላት ስለላዊ محاور እውን ኣብ ኢትዮጵያ እናሰለሙ ናብ ናይ ኢትዮጵያ መዋቕር ስለላ እናተው ጸኒሖም ኣለዉ። ፍቕሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ምስተዛሓለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ጉጅለ ስለያ ኤርትራ ደርጋ መብዛሕትኡ ብዝበሃል ደረጃ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ስለያዊ محاور ከም ዝተጸንበረ እዮም ብዙሓት ዝገልጹ። كما قال هورن ريفيو إذن يقطع مهدمان تيكونا سلطاون سواقرن ناي دحننت مردات حفصت ويكا انتليجنس ريالينمنت مخانو ام ملاخيتلو اتي حتى كم زم ملاخته منغستي ارتران عمتات بطرطرن بفصوم تامانتن زهانصو ناي دحننت مندق نغعنا فطر مخانو يتغليصو قدم حزي اوشت ايثيوبيا زنبرو سللاو محاورات ارترا كلهم قصم ناب إثيوبيا كم ززرو اتمصنعتي يملخت زي دما إثيوبيا منغستي إرترا كوشت سللاو محاور كفل تعدل كفيتلو كما قال صهورن ريفيو كاب قربا إسياس أفورق زلو سبسلطان انتي طرفا ميسترنا منغستي إثيوبيا كم زبصحن سرعه سياسن مغيار زغبر صعر دما دلوات مخانم اتم ابغوني إسياس علنا زبلو سبسلطان كم زغلصو يحبرلهم اب موداتا زينانا دونالد ترامب البريزيدنت جبسن أبي أحمدن كزارب مخانم يجلز كلتو مرحتي كزارب مخانيات قداي حسب حداسة مخانو جبس دما تقدا كم زلا تمالي أبزنا برزت تجليسلهم وصا ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካን ግብጽን አብስተረኸበሉ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታት ማለትውን አሜሪካን ግብጽን ኣብ ጉዳይ ሩባ አባይ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተሩባ አባይ ምስሉና ግብጽ ከም ዝተሓዝ ፕሬዚዳንት ግብጽ አልሲሲ ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ምስ ግብጽ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎም በመግለጽ አልሲሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝደወሎ መፍትሕ ከም ዝወሃቦ ገሊጾም ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ እውን መፍትሕ ከም ዘቐምጡ ቃላት የመለው مباركس كبرات تخطاتلت مدبنا زيناتات زعلت هبز كم بيتنا سسناي نعخم سلام نعخ تقراي عود بعود دميقنا رهوا سلام زلك سلا كيدو بعزو أخي زلا ناي سبا مدر طبيبا كردم رخيبا قربال كأتوا اسرا قلبت بخلا أوجا حتى متكرد والحدى ازمرا حتى سعيرا تبسير زينا زاد مرا عودي سميرا اللي حزام ما بلم صديا وقلوتي يا مرايا حفتي كاتي بلم صديا